अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नाश्ता करते हैं और आज एक नई जगह पे जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारा इस्तांबुल में आखिरी दिन है इस ट्रिप का। जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे। ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा, आज जो ब्रेकफास्ट मेन्यू मैं आपको शेयर करता हूँ ये है हमने ब्रेकफास्ट निकाल लिया अपने लिए और हमने ये निकाला है, एक रोल है और 2 ब्रेड, एक फ्राइड है, दही है और ये पनीर है, ये बटर है। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं बाहर। और सामने आप देखिए कैसा व्यू है। आज थोड़ी धूप निकली है और मौसम भी नॉर्मल ठंडा है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। निकलते हैं बाहर। अच्छा, अभी हम आ गए हैं मेन स्ट्रीट पर और आज आप देख रहे होंगे शॉप्स वगैरह क्योंकि भाई आज संडे है, तो संडे वाले दिन तो सब रेस्ट ही करेंगे ना। तो हम तो भाई यहाँ पे घूमने फिरने आए, तो हम तो एक नई जगह आज एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं आज कहाँ जाते हैं हम, फिर साथ रहिएगा। चलें। हर तरफ स्पाइस की खुशबू है। Like 680, 1 kilo. 1 kilo. You can buy a half. ¿Qué otro? 200 gramos. Warst du schon mal in Köln? Köln, in Deutschland, Köln. Kanton Köln, yes. 5 tane al gel buraya koy 5 tane.
टी tea. टर्किश टी We have different kind of tea. In Turkish tea. Turkish tea, black tea. Yes, black tea. This How is much? relaxing tea. All the prices rated for half kilo. Half kilo, 400 lira. You can take how you like. Half kilo 400. 400 lira, yes. تفضل حبيبي اهلا وسهلا Turkish tea? Turkish tea, black tea. You want open one, yeah? You can smell. It's a special. How much? You want how many gram? Which price? You want how many kilo? अभी हम जा रहे हैं अपनी नई लोकेशन पर। अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।